Sao mấy những bạn điền đuổi một hỏi Hà sắp go you Hà sắp muối go you ichi Hà sắp pi go you ni Hà sắp bảy go you sang Hà sắp bốn go you yongឬcó go you shi Hà sắp pram go you go Hà sắp muối go you roku Hà sắp pi go you nanaឬcó go you shichi Hà sắp bảy go you hachi Hà sắp bốn go you kyu Hay hai mùi tiết bàn thá go you ku 日本語の言葉がつなぐ距離 ជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរៀនភាសាជប៉ុននិងរៀនភាសាជប៉ុនតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនឹងថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកដល់ថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់លេខ60ទៅដល់លេខ69 60គឺយើងយក6គុណនឹង10ហ្នឹងហើយយើងនិយាយលេខ6មុនហើយបាន10 rokuju 61 rokuju ichi 62 rokuju ni 62 63 rokuju sang 64 rokuju yong ហើយមួយទៀតបានថា rokuju shi ហើយ65 rokuju go 66 rokuju roku 67 rokuju nana ឬក៏មួយទៀតយើងហៅថា rokuju shichi 68 rokuju hachi 69 rokuju kyu ឬក៏យើងហៅមួយទៀតបានថា rokuju ku អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះそいぎねが足りなくて手を振ってもお互いの気持ちは伝わってくるウィオ先生のクラスの窓から世界の景色が見えてくるよ毎日少しずつ近づいてくる心と心の絆が強くなる日本とカンボジア